السلام علیکم ویورز، آپ سب کو ایک دفعہ پھر میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویورز۔ ہم نے پی ایس ٹی پیپر سی سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم 51 ایم سی کیوز کر چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ ایم سی کیو نمبر 52 سے سٹارٹ کریں گے، تو چلتے ہیں اپنے ایم سی کیو کی طرف۔ میرے پاس 52 نمبر میں ہے کہ دا ویزیبل ریجن کمز انڈر دا اسپیکٹرل سیریز آف ہائیڈروجن از کالڈ، تو اس کو ہم کہتے ہیں بالمر سیریز۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہے بی۔ ٹھیک ہے ویورز، نیکسٹ ہے کہ وچ ون آف دا فالوئنگ از دا موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ ان دا یونیورس، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے اے ہائیڈروجن۔ نیکسٹ ہے کہ 1 cubic millimeter of blood contains dash of white blood cell، تو یہ کنٹین کرتا ہے 7000 to 8000 white blood cell. So the correct answer is B. Next ہے 55 number کہ the occurrence of the same crystalline substance in more than one crystalline form under different condition is known as polymorphism. Correct option ہے D. اب نیکسٹ 56 نمبر پہ ہے کہ دا ہاریزونٹل ڈسٹینس فرام پوائنٹ آف پروجیکشن ٹو پوائنٹ آف امپیکٹ از کالڈ ڈیش آف پروجیکٹائل، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن سی رینج۔ اب ہم چلتے ہیں 57 کی طرف۔ میرے پاس 57 نمبر ہے کہ ہیومن اسکن کلر از an example of polygenic inheritance. Correct answer اس کا ہے D. Next ہے کہ the closeness of a Mayer value to the actual value of the measured quantity is accuracy. Correct option ہے B. نیکسٹ ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از اے ڈیوائس دیٹ لیٹس کرنٹ فلو ان ون ڈائریکشن، تو وہ ہوتا ہے ڈائیوڈ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کہ 1 mole آف واٹر از اکول ٹو ڈیش گرام، سو دیٹ از 18 گرام ڈی۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف۔ یہاں پر اب 61 سے ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے پاک اسٹڈیز کرنٹ افیئرس، تو اس میں ہمارے پاس 61 ہے کہ ایسٹ پاکستان بیکیم بنگلہ دیش آن ڈیش 1971، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن سی 16 دسمبر۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کہ دا لاسٹ سمٹ میٹنگ 2019 آف دا آرگنائزیشن آف دا اسلامک آرگنائزیشن OIC واز ہوسٹڈ بائی سعودی عربیہ۔ کریکٹ آپشن از اے۔ نیکسٹ ہے کہ دا پرنسلی اسٹیٹ آف بہاول پور اینڈ مکران جوائنڈ پاکستان ان 1947۔ کریکٹ آپشن از اے۔ نیکسٹ ہے کہ دا ICC کرکٹ ورلڈ کپ 2023 ول بی ہوسٹڈ بائی انڈیا۔ نیکسٹ ہے فارن پالیسی ان پاکستان از فارمولیٹڈ بائی فارن آفس اینڈ پرائم منسٹر، سو دا کریکٹ آپشن از بی۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف۔ 66 میں ہمارے پاس ہے کہ دا فرسٹ سیشن آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان واز پریزائڈڈ اوور، سو دا کریکٹ آپشن از محمد علی جناح اے۔ نیکسٹ ہے دا پروونشل ایڈمنسٹریٹو چیف ان دا ایرا آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز نون ایز ولی۔ آپشن اے کریکٹ آپشن از بی۔ نیکسٹ ہے کہ ایز آف 1 December 2020
Dash is the Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan. So the correct option is D. जी तो व्यूअर्स हमारे पास नेक्स्ट है कि द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड बाय, ए ऑप्शन है अयूब खान. नेक्स्ट है कि इन 1946 द मुस्लिम लीग वाज इन फेवर ऑफ डैश द इंटरिम गवर्नमेंट. तो ये है बाइकॉटिंग. ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट है कि द डैश फेज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जिसको बोलते हैं इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन 2020. तो ये इन द फर्स्ट फेज ऑफ. ठीक है व्यूअर्स, अब हम चलते हैं 72 की जानिब. हमारे पास 72 है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आफ्टर एक्वायरिंग पावर एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटेड डैश एज गवर्नर ऑफ पंजाब. तो ये थे गुलाम मुस्तफ़ा खान. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ये तो व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास है कि एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड बाय जनरल ज़ियाउल हक. ठीक है व्यूअर्स, और ये चूँकि कलर इसका चेंज था तो ये कुछ MCQs जो हैं ये दूसरे पेपर के थे जिसमें ये 2 MCQs जो थे नहीं थे. ये वाले अभी 2 MCQs में पीछे करवा चुकी हूँ. इसके बाद व्यूअर्स 76, 77, 78 एंड 79 वो काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट थे, उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी. तो लिहाजा हम चलते हैं 80 की तरफ. ठीक है, क्योंकि वो कुछ MCQs जो थे वो काफ़ी मिसिंग थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट थे, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी. तो हम चलते हैं 80 की तरफ. हमारे पास 80 है कि नहीं अनिल मुनकर का मायनी है ऑप्शन डी बुराई से रोकना. नेक्स्ट है कि वही का लुग़वी मायनी है ऑप्शन बी खुफिया इशारा. नेक्स्ट है कि तवाज़े और इनकिसार किस से पैदा होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए अकीदा तौहीद से. नेक्स्ट है बिलउदवत दुनिया से मुराद वादी के करीबी जानिब. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है तज़ाहिरून का मायनी है तुम ज़हार करते हो ऑप्शन सी. अब हम चलते हैं नेक्स्ट 85 की जानिब. सहाह सित्ता से क्या मुराद है. तो इससे मुराद है अहदीस की 6 सही कुतुब. ठीक है, अब नेक्स्ट है मजीद का मायनी है ऑप्शन सी बुजुर्ग. नेक्स्ट है अजाबुल हरीक से मुराद जलने का अजाब ऑप्शन सी. नेक्स्ट 88 जो है ये इन्होंने पूछा है कि किस सूरा में है. तो ये है सूरह नजम ऑप्शन सी. फिर है मस्तूर का लफ्ज़ सूरह अहज़ाब में इस मायनी में आया है. तो ये है ऑप्शन बी तहरीर शुदा. नेक्स्ट है 90 नंबर है कि ये क्या है. हदीस है, आयत है, कौल सहाबी है या कौल ताबई. तो ये है हदीस, ये हदीस है हमारे पास. नेक्स्ट अब हम चलते हैं 91 की जानिब. हमारे पास 91 में ये पैराग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, मैं डायरेक्ट MCQ की तरफ चलती हूँ. तो इसमें 91 MCQ है कि मुसन्निफ को किस बात पर अफसोस होता है. तो मुसन्निफ को नाइत्तिफाकी पर अफसोस होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. नेक्स्ट है कि मुसन्निफ के ख्याल में नाइत्तिफाकी की वजह क्या है. तो मुसन्निफ के ख्याल में नाइत्तिफाकी की वजह बुग़्ज़ ऑप्शन डी है. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है 93 है कि खालिस दोस्ती में खालिस क़वाइद की रूह से क्या है. तो ये क़वाइद की रूह से सिफ्त है. ठीक है, नेक्स्ट है
کہ روحانی بھائی قواعد کے لحاظ سے کیا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے مرکب توصیفی، آپشن اے۔ نیکسٹ ہے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، تو قافیہ وہ ہوتا ہے جن کی آواز ایک جیسی ہو، ایک جیسی آواز والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. سو دا کریکٹ آپشن از ڈی. نیکسٹ ہے کہ مثنوی کس قسم کی نظم ہوتی ہے، تو یہ ہمارے پاس وہ نظم ہوتی ہے جس میں کوئی کہانی بیان کی ہو. سو دا کریکٹ آپشن از بی. نیکسٹ ہے کہ مرکب ناقص کون سا مرکب ہوتا ہے، تو یہ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس سے پورا مطلب حاصل نہ ہو. سو دا کریکٹ آپشن از ڈی. اب ہم چلتے ہیں 98 کی جانب. 98 میں ہے کہ ذو معنی الفاظ کیسے الفاظ کو کہتے ہیں، تو یہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے مطلب ایک سے زیادہ ہوں. سو دا کریکٹ آپشن از سی. نیکسٹ ہے کہ مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں، تو اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. سو دا کریکٹ آپشن از ڈی. نمبر 100 ہے کہ کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، اس مصرے میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، تو اس میں ہوئی ہے تضاد، آپشن سی. تو ویورز یہ تھے ہمارے ایم سی کیوز. انشاءاللہ اس کے بعد بہت سارے ویورز نے کہا ہے کہ آپ نے کلاس 4 سے جو میتھمیٹکس سٹارٹ کی تھی اس میں جو چیپٹرز آپ نے چھڑوائے ہوئے ہیں کلاس 4 سے کلاس 8 تک، ان کو پہلے کمپلیٹ کریں پھر 9 کی طرف جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر ٹیسٹ میں میتھس کا پورشن آتا ہے، تو لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بیسک میتھس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. تو لہٰذا اب اس کے بعد انشاءاللہ کلاس 4 سے میں نے جو چیپٹرز چھڑوائے تھے میں ان کو کمپلیٹ کروں گی. تو ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.